आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गए हम थारी खिदमत में हाजिर हैं तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज बरानो सलाम पेश करे। नाजरीन उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल वेंगा तो अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देखता वेंगा। जिस तरह कि तुम जाने हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मौजूआत पर गल करने वास्ते बक बक शख्सियात ना अपना स्टेडियो में मदो करता रहा। तो आज जिन शख्सियात ना हमने अपना प्रोग्राम में दावत दी है सब तो पहला उन्होंने तारफ करवा दूँ। ठीक मेरी खबी बखी तशरीफ फरमाए नूर मोहम्मद त्राली साहब और जिन्हों को ताल्लुक त्राल का इलाका दीदार पूरा का नाल है। ये समाजी कारकुनी और अक्सर सोशल मीडिया का ऊपर भी अपने जी कौम है उनका मसाइल ना अपना लोगों का मसाइल ना उबारता रहे। तो उन्होंने नाल ताल्लुक रखे जनाब साबर अहमद बजरान साहब जिन्हों को ताल्लुक कंगन का इलाका छतरगुल का नाल है। ये एक अदबी शख्सियत भी है और उसका नाल नाल समाजी काम जड़ा वे भी करता रहे वक्तन बवक्तन जड़ा लिखता भी रहे अपनी कौम का मसाइल का हवाला नाल। तो नूर मोहम्मद त्राली साहब तो साबर अहमद बजरान साहब तब महाराज का प्रोग्राम तशरीफ लाया थारो बहुत बहुत शुक्रिया और जी आया ना बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद त्राली साहब अगर हम गल करा अज का इस जदीद दौर की तालीम हर फर्द वास्ते ज़रूरी है चाहे वो मर्द वै औरत वै गरीब वै या अमीर वै क्योंकि तालीम तो बगैर अगर हम देखा इंसानी जिंदगी जी है वह नामुकम्मल है अधूरी है। तो हमने क्या लगा कि तालीम आज का इस दौर के अंदर कितनी तालीम की कितनी अहमियत है और क्या हमारा जड़ा इलाका है जड़ा दी इलाका है जितना गुजर बकरवाल तबका का लोग जड़ा है आबाद हैं वो किन सहूलियात को फुकदान है तालीमी लिहाज का नाल और के कुछ होना चाहिए इसका ऊपर तुम दसेंगे हमारा नाजरीन। रियाज साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया तय दूरदर्शन केंद्र का इस गोजरी प्रोग्राम कारवांग पूरी टीम को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। रियाज साहब देखो जी जित तक तालीम की तुमने गल करी तो तालीम अज हर एक बंदा वास्ते इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ये कंपटीशन को दौर है वो कंपटीशन को ज़बानों है बड़ी अच्छी कंपटीशन बच्चा में लगी हुई है बड़ी अच्छी तरीके नाल तालीम जी है वह आवे लगी हुई और मुझ सारा हमारा बच्चा जड़ा विसले तालीम में अच्छो खासो रोल अदा करने लगा हुई लेकिन हम देखा अगर मुझ सारी हमारा ग्रां ही मुझ सारा हमारा इलाका ही या टोक बैक ही उन्हें माँ सख्ती भी है तालीम को हासिल करने बच्चा ना किस तरह के हमारा मुझ सारा इस तरह ग्रां जिनमें आज से पहला 20 साल प्राइमरी स्कूल थी आज तक भी प्राइमरी वे मिडल नहीं हुई या फिर जित मिडल स्कूल थी वे आज भी मिडल ही वे कदे हाई स्कूल बन तरक्की नहीं हुई है जो अपग्रेडेशन का ही नहीं हुई उसके पीछे देखा हम जे कदे टोका बैक हम महाराज लोग जड़ा है गुजर बकरवाल जड़ा लोग हैं ये सीजनल लोग हैं आता जाता रहे हिजरत करें इस तरह के हाँ बड़े माँ ये कश्मीर लंग आवी और कश्मीर का जड़ा बसनी की वे भी टोका बैक उनका बच्चा जड़ा है उनके वास्ते अक्सर मोबाइल स्कूलों को जोड़े वो जरूरी इंतजाम होना चाहिए उन बच्चों वास्ते ता जाके हमारा जड़ा बच्चा है ये तालीम का किसी लिहाज में किसी तरीका नाल ये आगे जा सकेगा किस तरह के हमने पिछले कुछ एक महीना पहला हमने देखो जबीना बशीर जी और एक गरीब खानदान नाल ताल्लुक रखी थी शुपियन का डिस्ट्रिक्ट नाल ही तो एक छोटी बच्ची है उन्हें नीट क्वालीफाई करो तो या मुबारक वास्ते गल है बिल्कुल इसे कुछ साल पहला कश्मीर की गल करूँ इसलिए शबीर अहमद कोली ने अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट ते नीट क्वालीफाई करो तो ये गल जी ये हमारे वास्ते बहुत ही मुबारक वाली गल नहीं हमारा बच्चा जड़ा इसलिए मेहनत करें या किस लिहाज नाल वे तालीम हासिल करें तो करें तो और बड़ी अच्छी कारकर्दगी जी सामने आवे। तालीम बंदा वास्ते ज़रूरी है मेरो कहना है कि अगर वालदेन जुड़ा है वालदेन ना अपना बच्चा ना ज़रूरी तालीम देनी है जी बच्ची है बच्ची ना हम महर जुड़ते हैं उस नाम महर में कई चीज़ या कुछ दे सका चोखर माल वे जमाना मुक गया या हम दूजी गल करें कि माँ बाप बच्ची ना दाज दे दाज में वो उसना पहले मैस चक दिया तो फिर गां दे चढ़ी था तो उसके पीछे या जमीन कुछ भी बच्ची ना दे लेकिन मेरो कहना है कि बच्ची ना दाज में तालीम दो तालीम के नाल ही बच्ची जी है वह एक खानदान को जो है ना रोशन कर सके
اور ایک پورا علاقہ کو نام روشن کر سکے، لیکن جد اس کے کوڑے تعلیم بھی اور باقی جڑو یہ دنیائی چیز آتی جاتی رہی یہ اتنی ویلیو نہیں رکھتی جتنوں کہ تعلیم ہے. بچی نہ زیادہ تر تعلیم دیو اور لڑکا نہ بھی تعلیم دیو، لیکن اکثر جڑو والدین ہی یا پھر ہمارا اعلیٰ حکام ہے ان تعلیم پر ضروری فوکس کرنا چاہیے. صابر احمد بجران صاحب، تم ہر ایک نظر ہے، تم لکھتا بھی رہے اور سماجی کارکن بھی اپنا علاقہ کا حالات معاملات جڑے ہیں انہوں کے اوپر بھی تھاری ایک نظر ہے. اگر ہم دیکھا جس طریقہ نال ہم نے موبائل اسکولوں کو ذکر کیا نور محمد علی صاحب نے، اور ان کا آج اگر ہم دیکھا کدے نہ کدے جڑا سیزنل سینٹر ہیں جن میں سیزنل ای وی جڑا ہے سرکار نے تعینات کی ہیں کہ بچہ نہ پڑھائیں گا، کیونکہ بیکاں گا اندر گزر بکار طبقہ کا جڑا لوگ ہیں وہ اکثر بیکاں میں جی اس سیزن میں، اور یہ ایک سیزن میں کیونکہ سیال کی اگر ہم گل کریں تو وہ چھٹی میں اور یہ باہر ہی کو موسم ہے تعلیم حاصل کرنے کو بھی کشمیر کی اگر ہم گل کریں تو باہر میں ہمارا لوگ جڑے ہیں بیکاں میں چلے جی، اور انہوں واسطے تو ہمیں کہ لگا کہ جڑا یہ سیزنل سینٹر ہیں یہ ناکافی یا کافی ہیں، ان کے اوپر کتنے گزار ہو سکے اس لحاظ کے نال تم دسیں گا. ریاست نے بہت اچھا سوال کیا، اور کافی حد تک سیزنل سینٹر دیتا گئے ہیں ٹوکا میں، اور جب تک یہ سیزنل ٹیچروں کو تعلق ہے یہ پہلا 4 مہینے نہیں دیتا تھا، اس کے بعد انہوں نے 6 مہینے دیتا گئے اور ریگولر نہیں رکھے، نئی طریقہ نہ انہوں نے اپنا کاغذات وغیرہ پھر رینیو کرانا پہ، جڑوں کی انہوں واسطے بہت مشکل ہے اور بچوں واسطے بھی، کیونکہ بچہ جڑا ٹوکا میں چلے انہوں نے کوئی ات پڑھانا والا نہیں ہوتا. ہمارا نوجوان کافی آج کل گجر برادری کا پڑھے میں وہ ٹوکا میں چل کے پڑھائیں، لیکن وہ اس چیز سے دور رہیں کہ کیونکہ ہر سال ایک 6 مہینے رکھے ہوئے انہوں نے پڑھانے واسطے، ہر سال رینیو کرانے پہ مشکل ہوا ہے، مطلب یہ تم نے پتہ ہی ہے. ترقی کا مطلب ہے کہ ان اسکولوں کے اندر بچوں کو ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا اور کتنے نہ کتنے تعلیم کے اوپر اس کو اثر پہ ہے. اگر ہماری کوئی گل سن رہے ڈائریکٹر صاحب وغیرہ کوئی بھی، تو اگر انہوں کا 12 مہینہ برابر کیا جائے بہت اچھا رہے گا اور ریگولر رہے گا، بچوں کی تعلیم ہی برقرار رہے گی اچھا طریقہ نہ. اور یہ تعلیم بہت ضروری ہے انسان واسطے، کیونکہ ہمارے طبقہ تعلیم سے بہت دور ہے. جس علاقہ نہ ہوں تعلق رکھوں اس میں کافی اسکول بھی ہیں لیکن اسی تعلیم نہیں دیتی جاتی جیسی سٹی میں دی جائے. ایسا استادوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہمارا برادری کا لوگ بھی سٹی کا لوگ نہ چل سکیں، اٹھیں بیسیں، جس طرح انہوں کا کام کاج جو میں وغیرہ مطلب ترقی کریں، اس طرح ہمارا بچہ بھی اچھی لیول تک جانا چاہیے. جس طرح عالمہ شبیر گورسی صاحب نے IAS کوالیفائی کیا ہماری برادری کا تھا، اسی طرح جس طرح انہوں نے آج لوگ دیکھے انہوں نے دوجا بچہ بھی سبق سیکھیں، لیکن انہوں واسطے وہ چیز ہونی چاہیے، انہوں واسطے ویسی تعلیم ملنی چاہیے. دور دراز علاقہ میں ایسا استاد تعینات کیا جائے تاکہ اچھی تعلیم مل سکے. نور محمد علی صاحب، اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی رہے اور کہتے رہے کہ جڑا دیہی علاقہ ہیں جت گجر طبقہ کا لوگ جڑے ہیں وہ آباد ہیں اور ات جڑا سکول ہیں سکولوں کے اندر بچوں کی تعداد جڑی ہے وہ اچھی خاصی ہے، لیکن اس کا بریکس اگر ہم دیکھیں جڑا ہمارا استاد ہیں انہوں کی تعداد جڑی ہے وہ کٹ ہے، اور کتنے نہ کتنے جڑا اثر رسوخ رکھنے والا لوگ میں وہ سٹی کے اندر اپنی پوسٹنگ کروا لی، حالانکہ ان کی تعیناتی جڑی ہے وہ ان سکولوں کے اندر ہے. تو تم کس حد تک اس کا نال اتفاق کریں؟ کیا واقعی طور ایسو ان علاقوں کے اندر ہے یا پھر تب نہ کہ لگے کہ ایسو اس کا نال کتنے اثر پہ ہے تعلیمی؟ دیکھو جی ریاض صاحب، ایک تو گل ہوگی کہ اپنی منمانی نال کدے اپنی پوسٹنگ کرانی یا تو بالکل غلط گل ہے. دوجی گل ہے پچھلے سال کووڈ چل رہی تو کووڈ ڈیوٹی ماسٹر نے رکھی، ماسٹر محکمہ نبھاؤنی نہیں چاہیے کیونکہ آلریڈی تو وہ آف لائن کلاس دے نہیں تھے سکی، وہ آن لائن کلاس دیں تھے موبائل تھرو. دوجے پر ان کووڈ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. اس طرح کوئی بھی اگر کام آئے تو وہ پہلا ماسٹر ہو رہا ہے. جس طرح کووڈ ہے، الیکشن ڈیوٹی ہے، کوئی اور ڈیوٹی ہے، تو وہ سب تو پہلے کس نہ کرنی ماسٹر نے جانا ڈیوٹی. ماسٹر اور یہ باقی ڈیوٹی جڑی یہ بڑی کٹ ہونی چاہیے، خاص کر ان علاقہ میں جڑا ہمارا دور دراز علاقہ ہیں، کنڈی علاقہ ہیں، ان میں ماسٹر اکثر کے کریں کام کے صبح 10 بجے حاضری ہوئے تو 10 کے بجائے 11 بجے بھی پہنچی، 3 بجے چھٹی ہے
ते उन्ना 4 बजे अगर छुट्टी है तो उन्ना 3 बजे निकलना है, क्योंकि उन्ना पैदल 3-4 घंटा को रास्ता हुआ है, 2 घंटा को रास्ता हुआ है, घंटा को रास्ता हुआ है, तो अक्सर उन्ना पैदल किधे न किधे पहुंचना है, जरूर चलना है हर किसी इलाका में पैदल। तो इसके वास्ते देखो जी हम किसी पर्सनल यानी कि किसी महकमा पर हम डायरेक्ट वो तनकीद नहीं कर सकता कि तुम हमारे नाल इसी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ भी मुझ सारा वहीं लगा है। आजकल LG इंतजामिया ना अगर मामूली किसी के बारे कोई शिकायत हो गए तो वे उस पर एक्शन हो जाए उस जल्दी। इसी के नाल देखो जी अगर हम गल करें इस वक्त तालीम के बारे में, मुकम्मल तालीम जी है उसके वास्ते एक उस्ताद ने एक मैन टाइमिंग होनी चाहिए, और उसके नाल ये है कि उसना बाकी ड्यूटियां में जो एडजस्ट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ना, उसने जो है जो कम उसने दितो गया है उससे पर उसने फोकस कराना चाहिए, ताकि हमारा जड़ा कांडी इलाका में जड़ा बच्चा है, हमारा गुजर बकरवाल तबका का जड़ा बच्चा है वे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। शबीर साहब उन्होंने फरमा रहा था कि मोबाइल स्कूलों बारे, मोबाइल स्कूलों की गल यह है कि पिछले सालों एक ट्रैक पर गया हम अपना टोकन पैकिंग गया 10-15 दिन वास्ते, उसमें मुझ सारा इलाका में उसमें टोका में उच्ची टोका में जिसमें लिदरवाट तो जड़सर तो तारसर तो मारसर तो उसमें अक्सर गुजर बकरवाल ते पाड़ा बसी था, लेकिन लिदरवाट ते लेके ते मारसर तक मैं किधे भी मोबाइल स्कूल नहीं देखी, जबकि लोगों की बड़ी खासी तादाद थी उसमें, लेकिन उसमें मोबाइल स्कूल किधे नहीं थो, उन लोगों के वास्ते डिस्पेंसरी किधे नहीं थी, उन लोगों के वास्ते एनिमल हस्बेंड्री किधे भी नहीं थी, या शीप हस्बेंड्री बिल्कुल नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफों उस इलाका में कोई भी चीज़ नहीं थी, या उसके नाल पीछे इस साइड में नागाबीरिया है तो उसमें भी बिल्कुल कुछ नहीं थो। सेम हमने ये चीज़ देखी कि मुझ सारा हमारा जड़ा मोबाइल स्कूल टीचर है सीजनल टीचर है तो उनना एक चीज़ की बड़ी सख्ती आवे, वाह टीचर ना भी आवे तो बच्चा ना भी कि उसमें गलिया आवे अक्सर जड़ा वे टीचरिंग वे किसी और जुबान नाल ताल्लुक रखे। अच्छा। उस जुबान ना तो और हमारी जुबान ना ज़मीन आसमान को फ़र्क हुआ है, या कश्मीरी जुबान का हुई या किसी और जुबान का हुई, तो वे बच्चा जड़ा पढ़दा है वे निकी उम्र का हुई, 5 साल को बच्चों पढ़ा है, 6 साल को 7 साल को या 5th तक जड़ा बच्चा पढ़ी वे बैकम बाकी जड़ा बड़ा बच्चा है वे पीछे आराम नाल डेरे रह गए भी पढ़ सके तो उन बच्चों वास्ते इसे कम्युनिटी का उन मास्टर होना चाहिए जेड़ा उस बच्चा ना पढ़ा सके, और वो मास्टर होना चाहिए जेड़ा ना आदत होवे टोक में जान की, उसना एक कोठा में रहना है धुआं वाला कोठा में रहना उत्ते, बाकी मैं ला लो आदमी तो बैस नहीं सकती कोठा धुआं वाला में, या उसने टेंट ला गया किसी कोठा के ऊपर टेंट ला के बैसना है छठी में बदल में बारिश एक ने बड़ी सख्ती के नाल उन्हें रहना है। उसके नाल ऐसो वैगो कि जब इस कम्युनिटी का बच्चा इसे कम्युनिटी का मास्टर ते पढ़ेगा तो तां जाके वे किदे आगे जा सकेंगे। नंबर 2 गल यह कि मास्टरां की गल है, या और जी दूजी गल है या डिस्पेंसरी वाली गल है, अगर हमारा इलाका में या हमारा ग्राम में, या हम ग्राम की फिलहाल गल करा बड़ो पारो इलाको है मारो इलाको तराल को, तो मैं अज तक किसी भी गुजर इलाका में डिस्पेंसरी नहीं देखी, मेडिकल को कोई भी दुकान नहीं है, हालांकि तभी सहूलियात को फुकदान तभी सहूलियात को मुकम्मल फुकदान है। वो कहूँगा कि हॉस्पिटल देने की अलग गल है, लेकिन मेडिकल दुकान भी नहीं है किधे। उसके नाल अगले देखा शीप हस्बेंड्री ते वे टोकां की गल करूँ तो वे मारा ग्राम में भी आई नहीं, एनिमल हस्बेंड्री गल करा तो वो मारा ग्राम में भी आई नहीं, तो टोका में कद पहुंची थी। तो ये इन चीज़ों पर जो है हमारा अल्लाह हुकाम ना देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो ये मुश्किलात जनी ये दूर हो सकें ता जाके की था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट नाफिज होगा तो फिर ये सारी मुश्किलात जनी ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो भी 2020 की में नाफिज हो गया भी उसको अपनी प्राणों ही कर छड़ियो मिलने लगे, तो उन लोगों वही मुसीबत है वही मुश्किलात है जी पहला थी उससे भी बदतर आज। साबरान वजरान साहब पहला कह रहे थे कि तालीम हासिल करने में बच्चा ने काफ़ी परेशानी को सामना करना पाया तो, क्योंकि गरीबी भी वह थी, बच्चों को किताब भी नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी को ज़माना है, हमारा सोशल मीडिया को दूर है,
اور ہم گوگل کے اوپر سرچ کر گئے ہمارا بچہ جڑے ہیں وہ انہوں نے جس چیز کی ضرورت ہے جس مواد کی ضرورت ہے وہ حاصل کر سکیں. تو ہمیں کہ لگے کہ پہلا اس دور میں تو اج کا دور میں کتنوں فرق ہے اور اج بچہ نہ تعلیم حاصل کرنے میں کتنی آسانی اس سوشل میڈیا کے ذریعے نیٹ کے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے کتنی آسانی ہوئی. دیکھو ریاض صاحب ہوں ایک ادب نال بھی تعلق رکھوں, اچھی گل تم نے پوچھی. پہلا اور اج میں بہت فرق ہے کیونکہ اج موبائل ٹیکنالوجی ہے, کوئی بھی سوال کوئی بھی چیز اگر دیکھنی میں صرف ایک کلک نہ تھا جائے. بہت آسان ہے آج کل تعلیم حاصل کرنی, لیکن پھر بھی بہت پیچھے ہے ہماری قوم اس چیز نہ لے گئے. مطلب اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, تعلیم بہت ضروری ہے ایک انسان واسطے. دیکھو سب سے پہلے اپنی زبان فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے ہم نوجوانوں نے. گوجری زبان بہت کٹ بولیں اور شرم محسوس کریں اپنی زبان بولنے میں. میں دیکھیں کئی لوگ ایسا بھی ہیں لکھیں لیکن اردو زبان وغیرہ کوئی بھی اور زبان میں لکھیں, اگر وہ اپنی مادری زبان میں لکھیں بہت ٹھیک رہے گا, بہت اچھی گل ہے تاکہ اپنی زبان نہ فروغ بھی تھوے. ایک اپنی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دوسری زبان اتنی چیز نہیں آسانی نہ سیکھ سکتا جتنی اپنی زبان سے سیکھ سکے. گوجری سیکھنی اور سکھانی ہمارا فرض ہے اور سیکھنی بھی چاہیے. سکولوں میں بھی استاد جڑا گوجری زبان کا بولنے والا استاد ہوئے, جس طرح کہ ہمارا کانڈی علاقہ میں کافی تعداد میں یہ گوجری زبان بولنے والا استاد ہوئے. انہوں نے اپنا جڑا یہ اسٹوڈنٹ بچہ میں یہ زیادہ تر اپنی بولی میں اگر سمجھائیں کوئی بھی چیز اگر سمجھانی ہے وہ بہت آسانی نہ سمجھ سکیں. اس چیز کو اپنی زبان کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ انسان اپنی زبان نہ فروغ دے سکے, اپنی زبان نہ آگے لے چل سکے, کوئی شرم محسوس انسان نہ کرے اس چیز میں. نور محمد طلعت صاحب جس طریقہ نال صابر احمد بجران صاحب اور فرما رہا تھا کہ تعلیم جڑی ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور اج اس ٹیکنالوجی کے زمانوں میں اج کے اس دور میں تعلیم حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں بلکہ اس میں کافی آسانی جڑی ہے وہ آ گئی ہے. کیونکہ پہلے کہ ویتھو کہ پہلے جس وقت ہمارا جڑا بچہ ہے انہوں نے کافی دور جانو پایا تو یا استاد کو جانو پایا تو یا کتاب لینی پایا تھی, مواد حاصل کر گئے پھر پڑھنا پایا تو. لیکن اس وقت اج اگر تھوڑا سامنے کوئی سوال آ جائے تو ہم باضابطہ طریقے سے کلک کے اوپر وہ سوال کو جواب بھی حاصل کر گئے اور اپنا ایگزام جڑے انہوں کی تیاری کر سکیں اچھا طریقہ کا نال. اور مطلب باقی اگر تم لگا رہیں گا پڑھیں گا ہمارا جڑا بچہ ہے وہ آسانی کا نال جو ہے اس انٹرنیٹ کو ایک فائدہ جو ہے وہ بھی چاہ سکیں. جس طریقے نال کہنا کہ مرد کی جڑی تعلیم ہے ایک فرد کی تعلیم ہے, لیکن عورت کی تعلیم جڑی ہے یا معاشرہ کی تعلیم ہے کیونکہ اگر ہم دیکھا اس وقت جڑا بچوں ہے کیونکہ ہر بچہ کی جڑی سکول ہے پہلا ماں کی چوڑی ہے اور اگر ماں لکھی پڑھی ہے تو بچہ نہ بھی اس کو جڑا ہے کافی فائدہ ہے اس کو, وہ بچوں بھی جڑا ہے کافی کچھ سیکھا کیونکہ ماں کی چولی تھی پہلے ہی تعلیم کی جڑی شروعات ہے وہ ہو جائے. تو جت ہم دیکھا کہ ہماری جڑی برادری ہے اس میں اجاں اگر ہم خاص کر کشمیری کی گل کریں تعلیم کی جڑی ہے کافی کمی ہے, لیکن اس کے نال ہم دیکھا تعلیمی نسواں جڑی ہماری بچیاں کی تعلیم جڑی ہے اس کا اوپر بھی کافی دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو تم نے کہ لگا کہ اس وقت اس موجودہ دور میں جدید دور کے اندر جو ہے ہماری جڑی بچی ہیں جس طریقے نال تم نے فرمایا کہ شوپیاں کا علاقہ تے ایک جڑی بچی ہے اس نے نیٹ کوالیفائی کی, فخر کی گل ہے. اور باقی لوگوں نے بھی اس طرف پہل کرنی چاہیے, بچیاں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. دیکھو ریاض صاحب پہلو تھارا سوال تو کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنا تے کتاب ہم نے پہلے خریدنی پوئی تھی تے آج نہیں, لیکن جد تک میرا انداز ہے تے اب تک پہلا مہنگائی زیادہ نہیں تھی تے کتاب میں لگے پہلے سستی پانی تھی, تعلیم پہلا آسان تھی. آج تعلیم مجھ مشکل ہو گئی ہے. جڑو بچوں ہے ہر ایک بچہ کو اس لیے سمارٹ فون ضروری ہے. کسی کا والد نہیں قرضوں پٹ کے آنے ہوئے ہیں, کتاب دے 500 to 600 کی ہائسٹ کتاب آئے گی, لیکن موبائل جڑو ہے وہ 10,000 کو آگا, وہ 500 کو کوئی نہیں دینے کو. اسمارٹ فون 10,000 تھے افرائیں اس کی قیمت آوے اسمارٹ فون کی. ہوں اگر بچہ نہ اسمارٹ فون دیتا ہے تو اسمارٹ فون کو استعمال جڑو وہ اچھا طریقہ نہ کرو. اور
हर एक वालदेन ने इस गल ते दितो है कि मेरा बच्चा ना तालीम पढ़नी है, और बच्चों तालीम पढ़ नहीं रहे है, वो उस पर गेम खेल रहे है, दूजा कम अंदर लगो। हाँ वो उस पर गेम खेलने लगो, आराम नाल बैठो वो है, तो वो तालीम तो बिल्कुल करनी होवे लगो। पहला जमाना में तो स्मार्टफोन होवे नहीं था, आजकल भी बच्चों को जरूरी नहीं है स्मार्टफोन रहना, कोविड का वक्त में जरूरी थो, तो आजकल हमने क्यों देखना चाहिए कि बच्चा ना स्मार्टफोन टाइमिंग वर दो, उस वक्त टाइम की जरूरत का मुताबिक, जिस वक्त उसमें जरूरत है उस वक्त उसका हाथ में फोन दो, जरूरत नहीं है तो उसका फोन उसको बंद कर लियो, क्योंकि बच्चों जो है यू दिन ब दिन किसी दूजी काम दर यानी कि यो गेम खेडेगो या और कुछ इस्तेमाल करे फोन का नाल ना उसके ऊपर नजर रखने की भी उसका जरूरत है। नजर जरूरी रखनी है कि केड़ा तरीका नाल यू इस्तेमाल कर रहे हो फोन में, क्यों कर रहे हो इस्तेमाल, के करे लगो फोन के नाल, ते तां जाके वो बच्चों जो कामयाब हो सके। दूजी गल थारी आ थी कि आजकल बच्चियां की तालीम, बच्चियां की तालीम तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मैं पहले क्योंकि बच्ची ना हम दाज में तालीम दिया, हूँ हम दाज में और कुछ नहीं दे सकता या माल नहीं दे सा, चोखर नहीं दे सा, हम खोड़ी को बूटो नहीं दे सा, डोगी नहीं दे सा, हम बच्ची ना हूँ वादो कर लियांगा कि हम हूँ बच्ची ने तालीम देंगा दाज, तां जाके मारो जो कम्युनिटी है, हमारे जो कबीलो है यो किसी थां पर जाके लगे हो, किसी साइड पर लगे हो, तो इचर तक हम बच्चा की तालीम जी लड़का की तालीम जी है उसने हम बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले हमने बच्ची की तालीम देखनी है, क्योंकि आजकल ऐसो ज़मानो आ गया है, कंपटीशन को ज़मानो आ गया है, आजकल अनपढ़ जो है अनपढ़ बच्ची की लग सी नहीं है। आज पहला तो मैंने लगे कि अगर कोई रिश्ता मंगना आएगा वो पहला मंगेगा ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, इसकी सर्टिफिकेट दसो देता हूँ थारे तो रिश्तों ले जाऊंगा लड़की को, अगर सर्टिफिकेट नहीं होसी है तो मैंने ज़रूरत नहीं है भाई, तो इसीलिए उनको कि हमारा जी बरादरी का लोग हैं इन्हें ज़रूरी है कि बच्ची ने तालीम दो, और माशाल्लाह दी भी लगा इसलिए मुझ सारी हमारी बच्ची जड़ी काई भी इसलिए अनपढ़ नहीं है या बेरोजगार नहीं है, आज बच्ची ऐसी हैं जड़ी खुद पढ़ के अपनी रोजगार खुद कमा रही, दूजा किसी की मोहताज नहीं रही, बड़ी बड़ी फील्डों में काम करने लगी या गवर्नमेंट जॉब करने लगी, लेकिन करें आजकल लड़कों भी अपनी जगह बड़ो इस तरीका दर मुड़े हुआ है कि हूँ किसी अपनों कुछ कमा के अपनी तालीम हासिल करके अगे जाऊँ, तो सेम उसी तरीका नाल लड़की भी जड़ी वे भी इस चीज़ पर फोकस करने लगी कि हूँ किसी की मोहताज नहीं हुई लड़कियों, दूजा घर में जाके मैंने दूजा को रुपया 10 मंगने की जरूरत नहीं पई लड़कियों, या हूँ खुद कमाती होंगी तो मैंने किसी को वो हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तो या फिर मेरो जो घर है वो भी बड़ो अच्छा तरीका ना रहेगा, मेरे बच्चों जो वो भी अच्छा तरीका तालीम हासिल करे जब मैं खुद तालीम हासिल करी हुई। साबरम बजरान साहब टेक्नोलॉजी को दूर है और आज का नाल नाल जितने मरवाजा तालीम की अगर हम गल करा निसाबी तालीम की अगर हम गल करा उसका नाल नाल किते न किते अगर हम देखें कि ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी वाला पासा भी इंसान जो है वो जाए और कंप्यूटर को होना भी ज़रूरी है। और आज का इस दौर के अंदर जित हर स्कूल के अंदर इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जाए कि कंप्यूटर होना चाहिए, बाकी चीज़ होनी चाहिए, जदीद सहूलियात जी वो स्कूलों के अंदर होनी चाहिए, तो हमने कह लगा कि हमारा जो दी इलाका है दी इलाका के अंदर ये सारी सहूलियात जी वे स्कूलों के अंदर है नहीं जी। तुमने जो क्वेश्चन किया इसके मतलब हमारा जो स्कूल दे इलाका में मैं तो कोई देखियो नहीं IT सेंटर आज तक दे इलाका में, मैं खुद छतरगुल का दे इलाका में पढ़ी हुआ मतलब दूर दराज इलाका में, लेकिन यो IT को मैं कोई सेंटर नहीं देखियो और दूर जाके अपना कर दे काफ़ी दूर जाके IT कोर्स करने पे, और यो एक बच्चा वास्ते बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि बाकी निसाब भी हुआ बाकी तालीम को भी ध्यान रखना पे। अगर हमारा कंड इलाका में ये चीज़ दीती जाए IT सेंटर वगैरह दीती जाए तो बहुत अच्छी गल है, ताकि टेक्नोलॉजी ने भी समझ सकें आज का बच्चा हर चीज़ ना समझ सकें। और नाल नाल यह गल भी है कि अगर हम टेक्नोलॉजी ने छोड़ के अगर किताबों को मुतालो करें और तालीम को यही मतलब है कि अदब सीखना इंसान में बड़ा को एहतराम एहसास इस चीज़ ना, क्योंकि आजकल अदब की में सही नहीं लगता क्योंकि किताबों को मुतालो छोड़ देते हो, अच्छी अच्छी किताब पुराना बुजुर्गों की लिखी हुई
उन्हें किताबों को मुतालो करा, अच्छी अच्छी गल सीखा। टेक्नोलॉजी का दौर में ये फ़ोन वगैरह इसमें बहुत बेहयाई की चीज़ देखी जाए। अगर ये छोड़ के हम थोड़ा जो टाइम किताबें ने दें, मुतालो करा, अच्छी तरीका ना अच्छी चीज़ पढ़ा। एक तो पढ़न की मतलब अच्छो तरीको है यो, और हम एक अदब सीख सका, बड़ा को एहतराम, इज़्ज़त, तहजीब वगैरह ये चीज़ हम सीख सका। इस चीज़ तर आजकल का ये नौजवान जड़े कम तवज्जो दें, और अच्छो रहेगो जी किताबों को मुतालो भी करें और नाल नाल टेक्नोलॉजी भी सीखें देखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, बराबर इंसान ने रहना चाहिए और कम आना चाहिए। इसलिए कि पुराना बुजुर्गों की लिखी हुई किताब ये अच्छी अच्छी गल हमें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए, ताई जाके हम एक तालीम याफ्ता इंसान कहलाएंगे। बिल्कुल नूर मोहम्मद तराली साहब, अगर हम देखा कि तालीम जड़ी है, तालीम अपनी जगह है, और तालीम के नाल नाल जड़ी है इंसान ना अदब को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान की जड़ी है, एक लिखा पढ़ा इंसान की पहचान ता ही हो सकेगी ता वो बादब वैगो, उसको अदब वैगो और उसको एक अपनो वखरो अंदाज वैगो। तो तमने क्या लगे कि तालीम के नाल नाल हमना बाकी जी समाजी खिदमात हैं, या हम देखा अदब की गल करा, हम इस तरफ कितनी तवज्जो देने की जरूरत है हमारा जरा अज का बच्चा है? देखो जी, जो तालीम है तो तालीम ज़रूरी है, उसके बाद जो तमने क्योंकि अदब वाली गल, अदब भी एक मेन पॉइंट है हमारी, इसके नाल मारो जो कल्चर है वो महफूज रहे, इसके नाल हमारी ज़ुबान की खिदमत होवे अदब के नाल। हमारा बड़ा बड़ा शायर हजरात इसलिए भी मौजूद हैं ते, और मुझ सारी हमारे को किताब मौजूद हैं। इसके अलावा इसलिए मुझ सारा सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर गए, गोजरी ज़ुबान ना बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रही है। जिस तरह हम फ़ोन चक के आज से पहला 4 या 5 या 6 साल ज़ुबान जी है वह इतनी अगे तरक्की मनी थी जितनी आज पहुँच गई। नूर मोहम्मद तराली साहब ते साबर अहमद बजरान साहब तम हमारा आज का प्रोग्राम तशरीफ ले आया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में थारे नाल मजीद गल करांगा। तम अज तशरीफ लाया, थारो बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसका नाल ही महाराज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुक्का लगो। अपना मेज़बान रियाज बढ़ाना ना पूरी टीम का नाल दियो इजाजत, रब राखो।